अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गार्बेज शूट के बारे में। गार्बेज शूट या इसे ट्रैश शूट भी कहा जाता है। ये गार्बेज शूट यूज़ होती है हाई राइज बिल्डिंगों में। जो लंबी बिल्डिंगें होती है, बड़ी बिल्डिंगें होती है, वहाँ पर क्योंकि हर बिल्डिंग में रेजिडेंशियल होती है या कमर्शियल होती है, उसमें लोग रहते हैं और कचरा जमा होता है। उस कचरे को डिस्पोजल करना होता है, बाहर फेंकना होता है, क्योंकि हाई राइज बिल्डिंग में कचरे को फेंकना और नीचे उतरना बड़ा मुश्किल होता है। उस वजह से इस हाई राइज बिल्डिंग में एक गार्बेज शूट लगाई जाती है, जिसे ट्रैश शूट भी कहा जाता है। उसके ज़रिए से कचरा उस गार्बेज शूट में फेंका जाता है। नीचे एक ट्राली होती है जो गार्बेज शूट ट्राली कहलाती है या ट्रैश शूट की ट्राली कहलाती है। वो वहाँ से ले जाते, शिफ्ट करते, जहाँ बाहर अगर कोई ट्रीटमेंट प्लांट हो वहाँ पर यूज़ होता है या बाहर फेंका जाता है। तो ये हम आज की वीडियो में गार्बेज शूट के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। ये गार्बेज शूट का सिस्टम किस तरह काम करता है और उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं और इसका वर्किंग क्या होता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। आइए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये गार्बेज रूम की ड्राइंग है जो आज की वीडियो में आपको ड्राइंग की मदद से एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में गार्बेज शूट को, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह प्रैक्टिकल ये गार्बेज शूट आपको दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये एक ड्राइंग है गार्बेज शूट की, जिसके अंदर ये गार्बेज रूम के अंदर ये ट्राली प्लेस हुई है, जिसमें गार्बेज शूट की मदद से जो कचरा आता है तो इसमें कलेक्ट होता है, जमा होता है। ये उसके ऊपर ये आपको गार्बेज शूट नज़र आ रही है। ये राउंड फॉर्म में गार्बेज शूट है जिसका डाया 600 mm है। तो और उसके नीचे ही जो आखिर में एक फायर शटर डोर लगा हुआ है और उसके साथ ये फ्यूजिबल लिंक लगी हुई है। इसका मकसद ये होता है, अगर ऊपर से कचरा आ रहा है, अगर हम ट्राली को रिप्लेस करना है तो उस फॉर्म में इसको हम बंद कर देते हैं। और ऑटो शटर डोर इस वजह से होता है, अगर यहाँ पर आग लग गई तो वो ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो, इसकी वजह से लगा जाता है। और ये जो राउंड गार्बेज शूट है, इसको ये अपसेट दिया गया है। अपसेट इस वजह से दिया जाता है क्योंकि ये मोस्टली हाई राइज बिल्डिंगों में लगता है। तो ऊपर से जब गंद कचरा फेंका जाता है तो उसकी ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसकी स्पीड को ब्रेक करने के लिए अपसेट दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाती है। और ये अपसेट की जो शीट होती है उसकी थिकनेस जैसे यहाँ पर नज़र आ रही है, वो बिनिस्बत दूसरी शीट से उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है। तो ये अपसेट दिया जाता है, स्पीड ब्रेक होकर, और कचरा इस ट्राली में जमा हो जाता है। और ये ट्राली को फिर हम कचरे को शिफ्ट करके बाहर ट्रक की मदद से या किसी व्हीकल की मदद से हम शिफ्ट करते हैं। तो ये ट्राली की जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये 4 ट्रालियाँ प्लेस होती हैं। एक ट्राली हमेशा फिक्स होती है और 3 स्पेयर में होती है। एक भर जाए तो हम रिप्लेस करके दूसरी रखें। और इसके ऊपर आते हैं, ऊपर की तरफ हम मूव करते हैं तो ये राउंड किस्म की ये गार्बेज शूट है और ये एक ब्लॉक मेसनरी शाफ्ट के अंदर लगी होती है। और इसका जो ये स्क्वायर किस्म का आपको नज़र आ रहा है, ये डोर है जिसको हम इनटेक थ्रोट भी बोलते हैं या हुपर भी कहा जाता है। और ये हर फ्लोर पे लगा होता है और इसकी हाइट ये 700 ± 20 मिलीमीटर में दिखाई गई है। तो ये हर फ्लोर पे ये हुपर या शटर डोर लगा हुआ है और हर फ्लोर में इसकी सपोर्टिंग होगी। जैसे MS चैनल सपोर्टिंग फ्रेम इसका दिया गया है। ये MS सपोर्टिंग फ्रेम इसमें लगा होगा, वो अल्टरनेट फ्लोर पे लगा होगा। और इसकी फ्रेमिंग की सपोर्टिंग 2 तरह की, वो आगे डिटेल में आपको बताऊंगा। और यहाँ पर जैसे ये राउंड किस्म की हाई राइज बिल्डिंग में लग रहा है तो इसमें क्लैंपिंग रिंग लगाई जाती है, क्योंकि ये डक्ट मुख्तलिफ पीसेज में होता है। उन पीसेज को हम जोड़ने के लिए क्लैंपिंग रिंग दी जाती है। तो इसकी डिटेल भी आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और ये इनटेक डोर है, वो SS की ये राउंड डक्ट है, तो उसका डाया ये 600 बताया गया और उसकी थिकनेस 1.5 मिलीमीटर है। और ये SS ग्रेड मटेरियल 304 का मटेरियल है और वो कोट हुआ है साउंड डैम्पिंग मटेरियल। इस राउंड डक्ट के ऊपर ये कोटिंग हुई है, जैसे इसमें साउंड नहीं आए। अगर कचरा फेंकते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस होता है, उस साउंड को रिमूव करने के लिए ये साउंड डैम्पिंग मटेरियल इसके ऊपर लगा हुआ है और उसकी थिकनेस 2 mm ये बताई गई है। और ये जो हुपर है, थ्रोट इनटेक है, इसकी ये डिटेल दी गई है। और ये मटेरियल जो है SS का ग्रेड 304 का है, वो ऑटो सेल्फ क्लोजिंग है, ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है। डोर की ये साइज दी गई है। अगर ऊपर आते हैं जैसे 6ठे फ्लोर तक यहाँ पर है। और दूसरी ड्राइंग में हम देखेंगे 6ठे फ्लोर के आगे
پھر اس کی ڈیٹیل دی گئی ہے 7ویں فلور میں، ایسے 8ویں فلور کی، 9th فلور کی. یہ کیونکہ اس کی لینتھ زیادہ ہے اور یہ 26 فلور تک ہے. یہ جیسے دیکھیں 8واں فلور، 6واں فلور، 7واں فلور، 8واں فلور، اس طرح سے ہم دوسرے فلور بھی دیکھتے ہیں. تو یہ مختلف فلوروں میں جا رہی ہے اور آخری جو اس کا فلور ہوگا 26 کے بعد اس کی روف آ جاتی ہے. جیسے اب یہ کنٹینیوسلی اوپر جاتا جائے گا تو یہ روف فلور آ گیا. یہ جیسے ہی شافٹ اوپر جائے گی اس میں ایک سسٹم دیا گیا ہوتا ہے، آٹو سیلف کلیننگ سسٹم. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جب بھی یہ شافٹ آپ یوز کرتے ہیں، اس میں کچرا یا گند پھینکتے رہتے ہیں تو اس میں اندر سمیل بھی پروڈیوس ہو جاتی ہے، کچرا اس کی دیواروں میں سائڈ میں چپک بھی جاتا ہے. تو اس کو کلیننگ کرنے کے لیے تو اس میں آٹو برش لگا ہوتا ہے، موٹر کی مدد سے وہ آپریٹ ہوتا ہے اور اس کو سینیٹائزیشن کرنے کے لیے، واش کرنے کے لیے اور سمیل ریموو کرنے کے لیے ڈٹرجنٹ وہ سسٹم دیا جاتا ہے تو وہ بھی لگا ہوتا ہے. یہ برش آٹومیٹک یہ چلتا ہے موٹر کی مدد سے، اس کو واش کرتا ہے، اس کی والوں کو، اور پانی کی لائنیں بھی دی گئی ہوتی ہیں. وہ پانی کی لائنوں کی مدد سے یہ اندر سے پانی شاور ہوتا ہے، سوپ ڈٹرجنٹ بھی جاتا ہے اور برش بھی آپریٹ ہوتا ہے. اس طرح سے یہ ساری شافٹ جو ایس کی راؤنڈ ڈکٹ ہے تو وہ صاف ہو جاتی ہے. اور اس کے ٹاپ پر یہ فلیکسیبل ہوز پائپ دیا ہوا ہے اور ڈکٹ دیا ہوا ہے اور وہ کنیکٹ ہے. اس کے اندر ایک فین لگا ہوا ہے. فین لگا ہوا ہے، اگر اس شافٹ کے اندر جو بھی سمیل ہوگی وہ فین آٹومیٹک یہ چلتا رہے گا اور گراؤنڈ سے اس کی کنٹرولنگ ہوگی. جہاں پر یہ گاربیج شوٹ روم ہے تو اس کے اندر جو بھی سمیل ہوگی وہ خارج ہو جائے گی ایٹماسفیئر میں. اور یہ روف پہ وینٹ کوول دی گئی ہے اور اس کی ڈایا اور تفصیل یہ ساری بتائی گئی ہے. تو وہ فلیکسیبل ہول ڈایا کا کتنا ہے اور کون سے مٹیریل کی دی گئی ہے، کافی ڈیٹیل ہے اس ڈرائنگ میں. اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسری ڈرائنگ میں، جو آٹو کیڈ کی ڈرائنگ اس کی جو بنی ہوئی تھی بیسک ڈرائنگ، اس کو ہم سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں. یہ ریفیوز شوٹ کی یہ اسکیمیٹک ڈرائنگ ہے جس میں دکھایا گیا یہ ٹاپ ویو ہے اور یہ ٹاپ ویو میں یہ گاربیج شوٹ راؤنڈ قسم کی لگی ہوئی ہے اور اس کی اوپر اور نیچے یہ دونوں سپورٹیں دی گئی ہیں جس کی سپورٹ کی مدد سے یہ جو راؤنڈ گاربیج شوٹ ہے اس پہ سپورٹنگ کی مدد سے ریسٹ ہوتی ہے. اور یہ سامنے آگے جو اس کا ہوپر یا شٹر ڈور دیا ہوا ہے جس میں سے کچرا پھینکتے تو وہ گاربیج شوٹ کے اندر جاتا ہے. وہ ایس مٹیریل کا یہ شوٹ ہے اور اس کا ڈایا 600 mm ہے. اور اس کے بعد اس کا ہوپر ہے، آٹو شٹر ڈور ہے، اسموک پروف کنسٹرکٹیڈ ہوپر ہے اور فائر ریٹنگ ہے اور اس کی یہ سائز بھی دی گئی. یہ ٹاپ ویو ہے اس کا اور یہ اے اور اے یہ سیکشن بنا ہوا ہے. اور اس سیکشن کو دیکھتے ہیں تو اس کا ورٹیکل ویو ہم دیکھیں گے. ورٹیکل ویو جیسے آپ کو یہ اپ سیٹ دکھایا گیا ہے اور مینول کٹ آف پلیٹ دی گئی ہے اس کو بند کرنے کے لیے اور فیوزیبل فائر پلیٹ دی گئی ہے، آٹو بند ہو جائے اگر ان کیس آف فائر. اور ہر فلور پہ یہ دروازہ لگا ہوا ہے اور ورٹیکل شافٹ یہ اوپر جا رہی ہے. نیچے سے اوپر اگر 26 فلور کی ہے تو 26 فلور تک جائے گی. اور ٹاپ پہ جو یہ آٹو شوٹ کلیننگ سسٹم ہے وتھ ڈس انفیکشن اینڈ سینیٹائزنگ یونٹ سپلائی اینڈ کنٹرول آن گراؤنڈ فلور. یہ یونٹ جو ہے گراؤنڈ فلور سے کنٹرول ہوگا اور آٹو شوٹ کلیننگ سسٹم ہے. شافٹ کو کلیننگ کرنی ہے، اس میں برش بھی لگا ہوتا ہے اور ڈس انفیکشن کے لیے، سینیٹائزیشن کے لیے اس کی ایک ٹینک بھی ہوتی ہے اور اس میں پانی بھی کی لائنیں بھی ہوتی ہیں. جیسے یہ شافٹ کو ہمیں واش کرنا ہے کیونکہ سمیل ہوتی ہے، کنٹینیوسلی یوز ہوتی رہتی ہے تو اس کی ڈکٹ یہ خراب ہو جاتی ہے، اندر سے اس کو واش کیا جاتا ہے. اور اس کے ٹاپ پہ یہ 250 ڈایا کا جو ہے ایکسٹریکٹ فین اس کے اندر بھی لگا ہوگا اور یہ فلیکسیبل ہوز پائپ بھی اور روف ٹاپ پر جو ہے اس کا وینٹ کول دیا گیا ہے. یہ ٹاور میں ورٹیکل لگی ہوئی ہے. تو اس کی اب ہم ابھی ڈیٹیل پہ آتے ہیں، کون سے جو پارٹس ہیں اس کی ڈیٹیل ہم اس کی سمجھتے ہیں. دوستو یہ گاربیج شوٹ کا یہ ٹاپ ویو ہے. اس میں راؤنڈ جو آپ کو گاربیج شوٹ نظر آ رہی ہے 600 ڈایا کی اور اس کا یہ اوپر دیا گیا ڈور دیا گیا جو اس کو مینولی ہم کھولیں گے وہ آٹو کلوز ہوگا. اور اس کے یہ لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ یہ دونوں سپورٹ ہیں جس پہ یہ ریسٹ کرتی ہے گاربیج شوٹ. اور یہ RCC وال اور بلاک میسری کے چاروں طرف اس کی بلاک میسنری اور RCC وال ہے. اور سامنے یہ مین ڈور ہے جس سے لوگ آتے ہیں اور اس کے دروازہ کھولتے ہیں اور اس کے اندر یہ کچرا پھینکتے ہیں. یہ آٹومیٹک یہ ڈور اس کا کلوز ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ایک فائر فائٹنگ کی ایک لائن دی گئی ہے اور اس کے ساتھ فائر اسپرنکلر لگا ہوا ہے. اور دوسری یہ لائن دی گئی ہے پلمبنگ کی، یہ واٹر سپلائی کی لائن ہے
जो जेट स्प्रे के लिए ये होता है। ऑटो फायर स्प्रिंकलर दिया गया है और वो जैसे आग को बुझा सके, और ये जेट स्प्रे वाटर की लाइन दी गई है, जैसे इसको वॉश करना है तो ये पानी उस वॉश के दौरान शावर होगा और इसके अंदर पानी जाता रहेगा, जैसे इस गार्बेज शूट को हम साफ करें। डिटेलिंग से पहले आप ये देखें, जैसे ये गार्बेज शूट लगी हुई थी तो उसकी राउंड डक्ट ये 600 डाया की है, तो ये दी गई है और इसमें अपसेट दिया गया, तो टॉप व्यू है, इसमें अपसेट इस तरह नज़र आ रहा है। ये ट्राली एक नीचे पड़ी हुई है जो कचरे को जमा करेगी, और ये 3 ट्रालियाँ ये एक्स्ट्रा पड़ी हुई हैं। अगर ये ट्राली फिल हो जाती है कचरे से तो इसको हम रिप्लेस करके दूसरी ट्राली इसमें प्लेस करेंगे। इसकी कैपेसिटी 1.1 क्यूबिक मीटर है। रोज़ जो कचरा जमा होता है उसको हम बाहर फेंकते हैं, वो कैपेसिटी के हिसाब से इसकी ट्रालियाँ डिसाइड की जाती हैं या डिज़ाइन की जाती है। और इसका ये सामने ये कंट्रोल पैनल लगा हुआ है, इस कंट्रोल पैनल की मदद से हम इस गार्बेज शूट को वॉश कर सकते हैं, या इसमें जो भी पावर जो मेन डोर है ऑटो इंटरलॉक सिस्टम है वो कर सकते हैं, या फैन इसका एग्जॉस्ट वाला है वो चला सकते हैं। तो दरअसल जो भी सारी कंट्रोलिंग होती है इस कंट्रोल पैनल की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरी वीडियो रिगार्डिंग गार्बेज शूट पार्ट 1 आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में गार्बेज शूट के पार्ट्स की डिटेल एक्सप्लेन करूँगा, और दूसरे पार्ट में इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकली ये गार्बेज शूट की जो पार्ट्स है वो दिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।